नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ जून 7 तारिख शनिवार आज प्रथम खबर 7 विभाग 1294 जन नवनियुक्त नियुक्ति पत्र प्रदान कले मुख्यमंत्री भुवनेश्वर चंद्रशेखरपुर रेल ऑडिटोरियम रे शुक्रवार मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी 7 विभाग 1294 जन नवनियुक्त नियुक्ति पत्र प्रदान करिसेंती। अनुष्ठित एक कार्यक्रम विद्यालय गणशिक्षा विभाग रे 826 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग रे 178 जन को नियुक्ति पत्र प्रदान करा जायछि। युवा शक्ति को नियुक्ति देबा और सेमानक पय नियुक्ति सुजोग सृष्टि करिबारे राज्य सरकारଙ୍କର मुख्य आभिमुख्य रहिछि। 2036 सुधा विकसित ओडिया लक्ष्य राज्य सरकारଙ୍କର 7टी प्रमुख विभाग को नहीं नियुक्ति मेलार आयोजन करा जायतिला। सेबडे मोहन माझी सरकार रे दुर्नीति को प्रशय दिया जिवो नहीं नियुक्ति पत्र बांटिबा बेले कहिसंती मुख्यमंत्री। मोहन माझी सरकार रे दुर्नीति को प्रशय दिया जिवो नहीं व्यक्ति जेते मध्ये प्रभावशाली होइथांतु ना काहे की छडा जिवो नहीं बोली कहिसंती मुख्यमंत्री। विजिलेंस रेड रे कोटिपति इंजीनियर धरा पड़िबा घटना रे मुख्यमंत्री कहिसंती रेड हेबा पूर्वरु तांको पाखकु आसीतिला फाइल आ गोटे दिन चाकरी अछि कोन करबा बोली कहा जायतिला किंतु मुख्यमंत्री कहिथिले दुर्नीति को प्रशय दिया जिवो नहीं। नवनियुक्त सरकारी चाकरिया मानकु नियुक्ति पत्र बांटिबा अवसर रे कहिसंती मुख्यमंत्री मोहन माझी। परवर्ती खबर रथयात्रा पूर्व 6 दुर्दांत अपराधी गिरफ 6टी बंधुक जबत आउ दिन कईटा पर अनुष्ठित होब विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा। तेबे स्नान यात्रा और रथयात्रा पई प्रस्तुत रहिबे एंटी क्राइम यूनिटी सादा पोशाक रे जगिबे अपराधी को धरिबे पुलिस। रथयात्रा पई अपराध नियंत्रण अभियान आरंभ कला पुरी पुलिस। सेबडे कोविड भली लक्षण थिले रथयात्रा को न जांतु बोली स्वास्थ्य विभाग पक्षरु परामर्श जारी। पाखे आसुची विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा तेबे वर्तमान राज्य रे तथा देश रे कोविड बढ़िबारे लागिछि। एथिपई स्वास्थ्य विभाग पक्षरु परामर्श जारी करा जायछि। कोविड भली लक्षण थिले रथयात्रा को न जिबा पई परामर्श दिया जायछि। कुआ जायछि जे ठंडा ज्वर थिले रथयात्रा को जांतु नहीं। बायोवृद्ध व्यक्ति गुरुतर रोगी रथयात्रा को न जिबा को परामर्श दिया जायछि। आउरी कुआ जायछि जे रथयात्रा को गले मास्क व्यवहार करबा को परामर्श हाथ धोइबा स्वच्छ पीबा पानी व्यवहार उपरे गुरुत्व दिया जायछि। परवर्ती खबर लोकार्पित होला विश्वर सर्वोच्च ब्रिज लोकार्पित होला विश्वर सर्वोच्च रेल सेतु चेनाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू काश्मीर पहुंची ए रेल सेतुर उद्घाटन करिसेंती। प्राय 1500 कोटी खर्च निर्मित होइछि सेतु। एई सेतुर उच्चता 359 मीटर थिबा बेले एहार दैर्घ्य 1315 मीटर। उधमपुर श्रीनगर बारामुला रेल लिंक अंतर्गत चेनाब सेतु निर्माण करा जायछि। विश्वर सबुठारु उच्चतम सेतु बोली कुहा जाउछि जहा भूपृष्ठरु 359 मीटर उच्चतारे निर्माण करा जायछि। केंद्र सरकार यूएसबीआरएल को देशर सबुठु उच्च आकांक्षी प्रोजेक्ट भाबरे अभिहित करछंती। एथिसह 46,000 कोटीर प्रोजेक्टर शिलान्यास करिवे प्रधानमंत्री। परवर्ती खबर पुणी खसिला रेपो रेट कमिला आरबीआई रेपो रेट शुक्रवार दिन प्रमुख ऋण हार बा रेपो हार 50 बेसिस पॉइंट ह्रास करिछि। पूर्वरु 6% रहितिबा बेले ता ह्रास पाई एबे 5.5% रे पहुंचिछि। भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर संजय मालाहोत्राଙ୍କ नेतृत्व केंद्रीय बैंक मुद्रानीति कमिटी जून 4 रे आरंभ होइतिबा एहार 3 दिनिया बैठक समाप्त करिबा परे ए निष्पत्ति घोषणा करा जायछि। विकसित हेउतिबा माइक्रो इकोनॉमिक्स आर्थिक विकास एवं आगामी आर्थिक दृष्टिकोणर विस्तृत मूल्यांकन परे 50 बेसिस पॉइंट ह्रास करी 5.5% रे पहुंची रेपो हार। गत एप्रिल मासरे 25 बेसिस पॉइंट ह्रास होइतिबा बेले लगातार तृतीय थर पई हार ह्रास पाइछि। फेब्रुआरी 2025 ठारू मिलिछि रेपो हार को द्रुत क्रमरे 100 बेसिस पॉइंट ह्रास करिबा परे मुद्रानीति कमिटी अनुभव करिछि जे वर्तमान परिस्थिति रे मुद्रानीति अभिवृद्धि को समर्थन करिबा पई बहुत सीमित स्थान रहिछि बोली गवर्नर कहिसंती। परवर्ती खबर 17 जिल्ला रे नियुक्त हेबे सीडीएमओ 3 जिल्ला रे हेबे बदली राज्य सरकारक बड़ नियुक्ति। दीर्घ दिनरु खाली पड़िथिबा 17 जिल्ला रे सीडीएमओ नियुक्ति होइचंती। यासह 3 जिले में सीडीएमओ को अदल बदल होइछि। राज्य स्वास्थ्य विभाग पक्षरु ए संपर्कित निर्देशनामा प्रकाश पाइछि। ओडिशा मेडिकल और स्वास्थ्य सेवा ओएमएचसी अधीन रे अतिरिक्त निर्देशक पदवी रे थिबा 24 जन डाक्टर को सरकार वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड एसएच को पदोन्नत करछंती। या परे सीडीएमओ अन्य स्थान रे नियुक्ति दिया जायछि। परवर्ती खबर अगस्त 3 रे नीट पीजी परीक्षा मंजूर देले कोर्ट। आसंता अगस्त 3 रे हेबो नीट पीजी परीक्षा। सुप्रीम कोर्ट नीट पीजी परीक्षा 2025 को अगस्त 3 रे कराइबा पई जातीय परीक्षा बोर्ड एनबी रो अनुरोध को अनुमति दैछंती जहा प्रथमे जून 15 पई स्थिर करा जायतिला हेले एहा ऊपर रोक लगाइथिले कोर्ट। एबे एहा को गोटे शिफ्ट रे करबा को निर्देश दैछंती कोर्ट जहा अगस्त 3 तारिख दिन सकाळ 9टा रो अपराह्न 12:30 पर्यंत धार्य होइछि। परवर्ती खबर मंत्री को गाड़ी दुर्घटना जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र को गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होइछि हेले अल्प के वर्तिछंती मंत्री। कटक बारंग थाना संडपुर अंचल रे दुर्घटना शिकार होइछंती जोगाण मंत्री। आठगड़रू भुवनेश्वर फेरिबा बेले गाड़ी दुर्घटना होइछि।
ହୋଇଥିଲା। ଗାଡ଼ି ଠିଆ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ଆଉ ଏକ ଗାଡ଼ି ଆସି ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଅନୁଗୁଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାତିଲ ହେବା ପରେ ଅଧା ବାଟରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରୁଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଇରାନ। ସାରା ବିଶ୍ୱ ଏବେ ଯୁଦ୍ଧ ମୁହାଁ। ବିଶ୍ୱର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେଶ ଏବେ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢୁଛନ୍ତି। ୟୁକ୍ରେନ ରୁଷ ସହ ଇସ୍ରାଏଲ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ସହ ଘମାଘୋଟ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢୁଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ଆଉ ଏକ ଦେଶ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢିବାକୁ ସଜବାଜ ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆମେରିକା, ଅନ୍ୟ ପଟେ ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରନ୍ତି। ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଇରାନ ଏବେ ଚୀନ ସହ ଏକ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ଚୁକ୍ତି କରିଛି। ୱାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲ ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଇରାନ ଚୀନ ସହ ଯେଉଁ ମିସାଇଲ ଇନ୍ଧନ ପାଇଁ ଡିଲ୍ କରିଛି, ସେହି କ୍ରମରେ ଇରାନ ଚୀନ ଠାରୁ 1000 ଟନ୍ ମିସାଇଲ ଇନ୍ଧନ କିଣିବ। ଏହି ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର କରି ଇରାନ 800ରୁ ଅଧିକ ବାଲାଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଡ୍ରେନ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ, କହିଲେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଡ୍ରେନ୍ ସମସ୍ୟାର ହେବ ସମାଧାନ। ସେହିଭଳି ଇସ୍କନରେ ବର୍ଷା ଜଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଆଯିବ ପଦକ୍ଷେପ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରାଯାଉଛି। ବର୍ଷା ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଡ୍ରେନ୍ର ସମସ୍ତ ସମାଧାନ କରାଯିବା ସହ ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ୍ର ସ୍ଲାବ୍ ପକାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଡ୍ରେନ୍ ସଫେଇ କାମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଉଛି। ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଯେମିତି ନ ହୁଏ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରାଯିବା ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶରୁ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଇ ପଳାଇ ଯାଇଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ବିଜୟ ମାଲ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏକ ପୋଡକାଷ୍ଟରେ ବିଜୟ ମାଲ୍ୟ ଯେଉଁ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଏବେ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତି ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଏହି ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ସେ କିଙ୍ଗଫିଶର ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ପତନ ସହ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଖୋଲାଖୋଲି ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସେ ପୂର୍ବତନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ସହ ବିଜେପିର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ଜେଟଲୀଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି। ପୋଡକାଷ୍ଟରେ ମାଲ୍ୟା କହିଛନ୍ତି, ମୋତେ ପଳାତକ କୁହ କିନ୍ତୁ ଚୋର କୁହ ନାହିଁ। ବିଜୟ ମାଲ୍ୟା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସେ ଭାରତ ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବତନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ଜେଟଲୀଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ ନେଇଥିଲେ। ବିମାନ ବନ୍ଦର ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଅରୁଣ ଜେଟଲୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରୁ ସେ ୱାର୍ଲଡ କାଉନସିଲ ମିଟିଂ ପାଇଁ ଜେନେଭା ଯାଇଥିଲେ। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜେଟଲୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ମୋ ସହ ବୈଠକ କରି ଋଣ ବାବଦରେ ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାର କରିବେ। ଭାରତ ଫେରିବା ନେଇ ମାଲ୍ୟା କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଭାରତରେ ମୋ ମାମଲାର ନିରପେକ୍ଷ ଶୁଣାଣି ହେବ, ମୋତେ ସମ୍ମାନର ସହ ବଞ୍ଚିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ମୁଁ ଭାରତ ଫେରିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବି। ହେଲେ ଭାରତରେ ଏଭଳି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ଥିବା କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କ୍ରିକେଟ ସମସ୍ତ ଫର୍ମାଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କଲେ ପୀୟୁଷ ଚାୱଲା। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ପୀୟୁଷ ଚାୱଲା କ୍ରିକେଟର ସମସ୍ତ